Kulumka kumpai TV nai tongnai kapung taku te bubuk suno lam sekoi I jorawo buskangni edisi chong barino tui nai candidates rok lukurong ni khano kosom rodan bagai dur campaign khalai tongo jesek jora yang sampai peo asno candidates rong ni triasa khalai nei lukurok bai malai mong bor wai kok salai mong ni tongo abahaino sintini manfaka Ramchandra Ghat baro Ramchandra Ghat ni oro niche BJP ni mononito prathi Takukha David na takuno lamsako kumpai tigo pulano sengdamu sungo ji o amsaini ji nento o amsaini mononito prathi BJP ni pulano nini ji keplai ingna ni phajine busuk parcel ni aba once Belai hambai kumpai TV nai tongnai haste jore jotto chini takukte buk sono keplai tu angoli dingjak tabuk sudu rezalni nos nasing tong karon tambangi keplai hingkai এই প্রথমবার ত্রিপ্রাসারক রামচন্দ্র গাত উৎসাহিত হংজাক তে কাউন্সিল বং লোকেল নি হইতে কাইসে নিজেনি লোকেল নি বসলানো রিপ্রেজেন্টেটিভস নামি রহনান বাঙি বর যতন প্রস্তুতি কারণ ত্রিপুরা মথা তো বিধায়ক বংনি বহিরাগত ফাতার নিহা ফাতার জাগানি ত্রিপুরানি ন হাইবেন ফাতারনি তে লোকেল নি যে তাবো এমডিসি রিজাখা অবব ফাতারনি ওকে লোকরংনি সুমুকা হাইছে ত্রিপুরা মথাও asik neta kabang matong kiti pramo thake borok neta naituk malia diba local neta naituk malia Ramchandra Ghat borok malia kaji tibra sarok Ramchandra Ghat tongnai rok ni proshno kaisa tabuk tibra mothan thani borok Ramchandra Ghat ni netribindo te Ramchandra Ghat ni tibra sarno bishas khaya tibra motha BJP to anu roho kani to nok no oro ang asema oro thima ba noron thima tarpore Modi ji ni bikas te Professor Dr. Manik Sachini Khachuksa Chief Minister ni je netrityo haste jure je development ng tongmani te chingje sankalp namani buskangni council chung triple engine council sramnai te corruption free council sramnai abono lokhono na hare haste ni lukorok sara Tripura ni lukorok logi logi te ani Ramchandra Ghat ni lukorok jottono giara punjak agami dino 12 tarikh BJP upor kabang ke bu duinai ano te Bharatiya Janata Party no bongni local ni sajlano জনপ্রতিনিধি শ্রামদান বাঙি বর যতন তৈয়ারি আং একদম কনফিডেন্ট এসুরেন্স 10,000 বাই আং লিড খাইনাই Ramchandra Ghat আর অ জায়গাতে কোনো বিকল্প করে বিজেপি বাদে Ramchandra Ghat বিকল্প করে কারণ তেকেসে কক্ষে হাইছে এলাকান বড় প্রায় ন তেক্ত মানজাক তাবুক এমডিসি চেঙ্গিয়া খুব এমডিসি চেঙ্গিয়া সিকাংসে বাইরেনি গুন্ডা তুবই নাই লোকাল তো বং লগি নখরনাই করিকা লোকাল आं तो नुगिया मासापानो जरा गुंडागिरी मासामान मागने उन्नीको बानिज्य खाइ तंगनाय जे समाज द्रोही सामं खाइ तंगनाय जरा ड्राग्स जड़ित तंगनाय बरगनो तिनी बायरेनि 30-40 जना आं खरामानि तिनी 100टा गाड़ी खाइका बं Ramchandra Ghat बरनो गाड़ी सिंजिरि ना करिका कारण तमं बरग लोकेल नि आंका कारण बरगनि चिंता आनि लोकेल तिब्रा सारो गरनि Ramchandra Ghat नि चिंता भावना हंके कारण बरग तो किबिल थांबाय नाय James bo kibil thangnai Uncle Ranjit bo kibil thangnai kintu ani local ni borok kaita mungnai ba kan borok joton sio borok ni onurut angoi praino jogajog khai tongo jara Tripura motha khai tongnai rogbo jara senior leader rogbo ango praino contact ko tongo te bon komo chairman vice chairman rogbo in touch with me borok phain tongo joining ri tongo masa mangni to rin tonga te 6-7 ta join khainai immediately khana bo komo kot jagao joining tongo tinu komse kom 4 ta jaga joining khaika khana bo joining soni bo joining te joining by joining choli tongo borok phain tongo te silent voter bo tanor kabang shift nai ang praino touch tongo তারপরে আবন বেশি মনরক সেমন বিজেপি নি মার্সিনারি বেলে কাহাম ঠিক আছে না চিনি ওর কবঙ্গা মোর্চা তঙ্গ কবঙ্গা সেল তঙ্গ কবঙ্গা অর্গানাইজেশন তঙ্গ বড় যত না আলাদা আলাদা ডোমেনো সামং খাই তঙ্গ আনা নংর বিজেপি নি ওয়ার্কার সিমি জং নাই তাবো আবন পরিবেশন কবঙ্গা সেল তঙ্গ সেল নি ওয়ার্কার আলাদা জায়গা সামং খাই তঙ্গ কাজে নি জিত নিশ্চয় ওর Ramchandra Ghat বিজেপি হারনা নিমতো তে পার্টি করি খা হাইছে Ramchandra BJP no harna moto to ke kuri ne ne sai khana kan je tui ke je tamu dur to dur campaign khalai tongo o jaga o lukurung ni main সমস্যা বা problems tamo jeta ning oroni kaplai ingkhang ke puila a সমস্যা no সমাধান khalai নাইদি मोदी जी ने आशीर्वाद बाय ते सेकेंड इंजिन डबल इंजिन गवर्नमेंट चीनी हास्ते कवमा जागन सुन डेवलपमेंट खाइतन लामा दै एजुकेशन कॉलेज ठीक है ना जॉब्स डेवलपमेंट दंगिन तो डेवलपमेंट किंतु Ramchandra Ghat के तामन जे कोनो डेवलपमेंट खाइपेनो
local borong aro mal delivery niya jottono simnan borong aro mang sang sobi hoise local ni borok beneficiary manphano borok kickback rina nang hoise borok kauma kosto khai kosto মাধ্যমে চলিমা তং কারণ লোকাল জনপ্রতিনিধি করে কারণ ব এলাকাতে সিনিয়া হইছে জনপ্রতিনিধি ও এলাকান বড় বন বুখানি কষ্ট দুঃখ বং সময় বন মাইয়া এমএলএ ন মাইয়া বং বুখাও কাউমা দুঃখ তে বড় জলিমা বতঙ্গ হ্যাঁ দিবা তে মেজর চ্যালেঞ্জিং রামচন্দ্রঘাট হংগাখায় তাও মেজর চ্যালেঞ্জিং এবং সিগলা চিন্তি প্রসারং বিসঙ্গ जों যে জায়গা নেশা মুক্ত ভারত নেশা মুক্ত ত্রিপুরা নিয়ে খাইনে নেই যিনি চিফ মিনিস্টার প্রফেসর ডক্টর মানিক যে সংকল্প না মানি তারপরে ও রামচন্দ্রগড় আনি সিগলা রক যেমন ভাবে দ্রাক্ষ কিলক তংহা অব লোকাল লিডার নি ইনফ্লুয়েন্সার সারা লোকাল পাওয়ারফুল লিডার ইলেক্টেড লিডার নি ইনফ্লুয়েন্সার সারা और দ্রাক্ষ ফালি মানিয়া বড় হয়েছে হ্যাঁ দিবা কাজে ফার্স্ট পুইলা যারা দ্রাক্ষ ফালনাই ও রামচন্দ্রগড় এলাকাও বং ইয়াকটান শুনাই তারপরে কাউন্সিলে থাঙিনে আং আনি বড়রকনি আনি লোকরকনি কাহাম হামিয়া দুঃখনো তৈনাই আং বাহিকিতেবো সামুং খাইমান আনি এলাকানি তাও নাংকুমান তং আবুনতি আং কক্তিসানাই তে जों ছাইমানো ত্রিপল ইঞ্জিন কাউন্সিল ডেভেলপমেন্ট দিল্লিন সিমি রাং ফাইনাই স্টেট नि जों फान्ड मोबिलाइज खाइनाय स्टेट एडिसि तेबो रां फाइनाय आगामी दिन 120 फीट एमेंडमेंट बो उंनाय बेसि दिन चालुगला स्टेट तो रां फाइनाय एडिसि रां फाइनाय ते जनसाधारण पकेटो रां थानाय कारण ताबोके जनसाधारण पकेटो रां थांगिया ताबोको टुनु मुनु किसा तिब्रा मतानि गुन्डा जारा निकु बानिजो खाइतंनाय 2-3 जन नेता बो सिमिकसे उंगि तंसिउ bo simise ngai tongsiwo tei lukurung yago rang sokuya nung je sikla rung kok saka je sikla sikli rok tabuk jitike young generation drugs by kubujak tongo amoto belai kaisa kotor issue nai mano শুধু আমচে সিমিয়া সারা ত্রিপুরা রাজ্য না কাইসা ইস্যু কত অবনন মোথাকমার बै বাক্সা বাক্সা সিকলা সিকলি রোগ অবাই সামান উপলগ বাক্সা বাক্সা সাও বরনি কর্মসংস্থাননি অভাব বা বরনি রাং পয়সা আজি थानाय गोबां मा बेजुआ फाइमान बागै डिप्रेसनाव थानाय बर' आबहाय ड्राग्स सावो बा फेक्जोंनाय माननाय साव नों तुमुं कप्लाय खांके बरकनि कर्मसंस्थाननि बागै बुबाहाय यापिरो नाइदि फार्स्ट अफ ऑल तो যারা সাই যারা তংনাই কেফে তংনাই ত্রিপুরা রাজ্য जों कम से कम 100 कोटी खर्च खाइनाय बिस्रांगन्जो कायसा रिहाब थांतो पहिले सेकां तो बरंग रिहाब रबइनाय ठीक আছে तर खवायबो जों गोबांमा रिहाब एस्टाब्लिश खाइनाय फ्री एंड इम्पार्शियल ते 100% गुड गवर्नेंस 100% क्लीन गवर्नमेंट ऑफ विश्वास खायो काजी नर टेके से कगो साइमन एडीसीओ जुनाल चाकरी सब जुनाल चाकरी पुलिस रिनानि हिने एडीसी पुलिस रिनानि जे मिथ्या प्रतिश्रुति रिमान आवाज पन्त कुनु फुलफिलिंग या होइছে চাকরি তলাং থানিবো কয়েকটা চাকরি তলাং থানিবো নেপোটিজম নেতানি বসাবতি সিংস মানো স্কুল ভর্তি খাইতানিবো স্কুল চাকরি খাইতানিবো শুধু নেতানি কাইছে তো ঘটনা দङ नेत्रीनि बसाजक जम्पुनि नेत्रीनि बसाजक चाकरी माने नेत्री फन्तो चाकरी थांग नेत्रीनि नेतानि बो चाकरी थांगा हैसे बसाजक थांगा नेत्रीनि बो थांग काजै तिप्रमथान विश्वास खेनि करिका तिप्रमथान समय पाइखा ताबुक पद्मफुल फुटिनाय जरा रामचंद्रगढ़ ताकलाई पद्मफुल फुटिनाय এই রামচন্দ্রগড় পদ্মফুল ফুটিমান পরে 75 বছর জরা ও রামচন্দ্রগড় তো আলাদা পার্টিতে কোনো ইয়াকুম রিমাংলা কারণ চিং सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास माने जतनि लोगी जतनि खाकसांमा जतनि चाइतुंमा निबाङै चाइतुंमनि चिनि नहार मुंहाइसे बेलाय हामबाय दाखुंके सबका साथ सबका विकास निपक सायखनाका अब सबका साथ सबका विकास अब आफु बुफ्रु उंनाय जेफुरो 15 तारिख 12 तारिख एप्रिल 12 तारिख इलेक्शन उंनाय तै 17 तारिख लेखा मुंनाय अब बोसुक जर्ती लुकुरो no खा कसम दै माखा लुकुरो बोसुक जर्ती खा कसम no बा लुकुरो बोसुक जर्ती खा फुरिने बहुत न अब न ताबु गणदेवता बरनि यागुनो साबनो कप्लाय खालायनाय साबनो मेचेनाय पाइथाकनि मोनै मु साबो माननाय नायतुंदि फंबाय